जय हिंद। तो प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टार पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर टू रे आज आम इम्पोर्टाट गोटे लंग क्वेश्चन को आलोचना करवा संविधान प्रणयन सभा और संविधान जो विषय रही तार प्रश्नटी रही संविधान प्रणयन सभार गठन और कार्यवली आलोचना कर 100% पिला माने आम या सिलेक्टेड दे पारू कहीं ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न जदि यही प्रश्न भी न पड़ी तो यही टाइप प्रश्न पढ़ले यही सेम उत्तर लिखि देले भी किसी असुविधा हेबा नहीं। ठीक अच्छे जदि एमती सेम क्वेश्चन जदि पड़ी ठीक अच्छे तो देख तो जो भी छात्र छात्री मैंने आज ये टॉपिक उपर आग्रही थे तो निश्चित रूपे से आज क्लास टी प्रथम रु शेष पर्यटन थे देखते जहाँफल से सबकि बुझीपारे ए क्लास विषय। तो संविधान प्रणयन संविधान हाँ संविधान प्रणयन सभार गठन और कार्यवली आलोचना कर देखा जे द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होगा पर लॉर्ड वाभेल संविधान गठन विषय एक प्रस्ताव आनी जहाँ वाभेल प्रपोजाल बोली कहुए जिते आमर द्वितीय विश्वयुद्ध सरला आमर भारतर जो संविधान जो प्रणयन होगापी किए आनी प्रस्ताव ना वाभेल आनी तो वाभेल प्रपोजाल बोली कहुए एथिरे थिबा इच्छाशक्तिर अभाव ओ त्रुटि विच्युत को अनुधान करी भारतीय प्रतिनिधि माने एहाकू आग्राही अग्राह्य कर देथिले अग्राह्य कर देथिले। तो 1946 मसीह ब्रिटिश सरकार तांको मंत्रिमंडल तीन जन सदस्य पैथेक्रिन रेंस एभी अलेक्जेंडर और सार स्टाफ्ड क्रिप्स को भारत को सी पठाई भारतीय मानक स्वाधीनता प्रदान करने एवं नूतन प्रतिनिधि सभा गठन करने यार मूल लक्ष्य था। ठीक अच्छे तो ब्रिटिश सरकार 1946 पठेले। तो हाँ भारतीय मानक से कैबिनेट मिशन नाम नामित है। तो से जो तीन जन आसिले जो भारत को ताको कैबिनेट मिशन बोली कहला एथिरे शासन विधायक सभा शासक विधायक सभा गठन एवं मध्यकालीन सरकार गठन करने प्रस्ताव रही कैबिनेट मिशन योजना को आधार करी भारतर प्रादेशिक व्यवस्था द्वारा परोक्ष भाव निर्वाचित सदस्य को नहीं संविधान प्रणयन सभा गठित होता। ठीक अच्छे देखा जे संविधान प्रणयन सभार गठन केमती है तो साधारण वर्ग को 212 मुस्लिम प्रतिनिधि 78 सिख तरफ 4 एवं चीफ कमिशन प्रदेश 4 जन प्रतिनिधित्व करते। ठीक अच्छे तो मोट सदस्य संख्या 296 व्यतीत देशीय राज्य 93 जन प्रतिनिधित्व व्यवस्था कराला एपरी मोट 389 जन सदस्य को नहीं संविधान प्रणयन सभार गठित होता मन रहा। तो ये आम गोटे सर्ट क्वेश्चन गोटे पाइलु जे संविधान प्रणयन सभार मोट के जन सदस्य थे 389 तो से साधारण वर्ग मुस्लिम सिख ये सब मिसिकी थिले। तो यह द्वारा विधायक सभार सभ्य संख्या अच्छा ये रहीगला जे देशीय राज्य प्रतिवादी स्वरूप संविधान प्रणयन सभा को सभ्य पठाइले ना जहाँफल से कौन आसला ना से पुणी से 296 को खसी आसला एम जो आसवा जो 93 जन तो से पठेले ना। तो यही 296 आसन कांग्रेस 212 मुस्लिम लीग 37 और अन्य दल अवशिष्ट आसन पाई। ठीक अच्छे तेणु आसीदे के एक्चुअल हम के 296 तापर 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख में संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक बसला। तो तेणु संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक के बसला 1946 मसीहा डिसेम्बर मास 6 तारिख में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम स्वल्प समय अस्थायी सभापतित्व कार्य करते परवर्ती समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति रूपे निर्वाचित होते मुस्लिम लीग विधायक सभा को बॉयकट करते माने जो नाखज करदे। ठीक अच्छे करते। तो स्वतंत्र पाकिस्तान प्रदेश गठन दाबी एवं मुस्लिम संख्यालघु प्रति अविचार कारण दर्शाई मुस्लिम लीग एथिरे जोगदे नथिले। मुस्लिम लीग माने जो 73 जन थे से आसिले ना संविधान प्रणयन भार कार्यता देख केमती है जे संविधान प्रणयन सभा मुख्यतः 3टी कार्य स्थिर होता देशपाई स्वतंत्र भाव एक संविधान प्रणयन करिवो एवं एथिपाई एक कमिटी गठन करिवो नूतन संविधान कार्यकारी
ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସଦ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ତ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜନମତ ଆଧାରରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜନମତ ଆଧାରରେ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଚିଠା କମିଟି ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ଏହି କମିଟିରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସଭା ହେଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା, ଯେଉଁ କମିଟି ହେଲା, ତ ସେଇ କମିଟିରେ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ କଲେ। ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସେବାରେ ପ୍ରଣୟନ ଚିଠା କମିଟିର ଆମର କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖ ରୂପରେଖ ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅ। ତ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1949 ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ସରିଲା। ମୋଟ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 11ଟି ଅଧିବେଶନ ଓ 165 ଦିନ ବୈଠକ ବସିଲା। ମନେ ରଖିଲା, ତ ସେଠି 11ଟା ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 165 ଦିନ ଯାକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆମର 7535ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ 2437ଟି ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଶେଷରେ 395 ଧାରା ଏବଂ 7ଟି ଅନୁସୂଚୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଯେଉଁଥିରେ କେତେ ରହିଲା ଦେଖ ନା 395ଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରା ରହିଲା ଏବଂ 7ଟି ଅନୁସୂଚୀ ରହିଲା। ତ 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ହଁ ଅପରପକ୍ଷେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର କ୍ଷମତା ଦେଶରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଦେଶୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଶରେ ସାମିଲ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ନାଗରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବ, କାରଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯାଇପାରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି। ତାପରେ ତାର ସମାଲୋଚନା କିଛି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମାଲୋଚନାକୁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତ ଏଇ ସମାଲୋଚନା ପରେ ସରିଯିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବ।